कोन हेछि मु तुम झियो पचरुछि को बाबा तुमे कोन करिछो हे कियो नेलु सत कथाटा मो पाखरु सुनेल माया तो बाबा आज थाना को जाई बड़ बाबू को विषय रे सब सत कथा कहि देई आउ जेते पचाले आउ से सत कथाटा मानिया पूरा जियो अली बाबा हमती ए सोलाटा निश्चय मानिबो हां नहले ए सोलाटा बाजिमु जीवन रो मातरे मो पे को हाथ जोड़ अनुरोध करूची मो बाबा को छाड़ी दियो मो बाबा को छाड़ी देबी निश्चय छाड़ी देबी किंतु ता भूल रो प्रायश्चित करिवा पाई ए बेटा को ताको मनो इच्छा पे आन होले उड़ी करते भी कहूची आरी देबी आपको गोली करवा दरकार नै मो बाबा को पिटती बे माया तू मो छिए मत पिटेगु हां तबे जो बोल कर जो सती पाई मो बाबा को पिटती बे बापो छिए रो संपर्क को नहीं तू कोन आ गोटा नुआई त्याग रखिबु हां मो नुआई त्याग रखिबे तबे ओ जजळे चाकर जो मालिक रो धन कहू सही मालिक सहित विश्वासघातकता करिवार उपहार सही मालिक सहित बेईमान करिवार उपहार बाप झियो रो उपहार सेति पाई मो तबको पिटिबी दियो तो बाबू मो तबको पिटिबी तोरे पिटुला मैदान ऊपर हजी लगी खमाघट लड़ी पापा झियर लड़ी गोटे पाखरे बापा आउ गोटे पाखरे झियो एठी चक्रांतर सरट सरवित संपर्कटा आत्मचित्कार करुछि आत्मचित्कार चलो बाबा चलो এই যাওয়া আপু ভিতর কোনে ভালো ভাবে বুঝাই দেব ভবিষ্যতে সে যেমিতি এমিতি ফোন করিবাকু সাহস ন করে এই যাও এই কিও নেলে সারে এসলা ভালুকু এলো চম্পতি রাগ অসল রূপটা দেখিব ভাই কাজটা সাকসেস আপনি যা আবো ফার্ম হাউস রে দিবা সিক্রেট চাম্পর ভিতর রাখি দেব যা What? Inspector Mughal staff. Toy puri. Oh, plant re? Yes. आपण को फार्म हाउस भीतर को गोटे कोला रंगर ड्रेस पिंदी गोटे कोला हटा धरी गोटे लोक गला आउ मोरचा संदेह हुए से लोक विचो आपण को लोक ओ लोक यस आपण को लोक ओ लोक किनो ये बुढ़ाटा मो लोक ना
ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହାତ ଅଛି। ପିଓନ ନେଇଲେ ସାରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ସାରଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସର ଆଖିଟା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ, ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆଖିଟା ଥରେ ଯାହା ଉପରେ ପଡେ ସେ ତାକୁ କେବେ ସହଜରେ ଛାଡେ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଏ ଚୋରରୁ ଚମ୍ପତି ରାୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନିଆଁ। ଆଉ ଆକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସେ ହାତଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଚରଣ ଚମ୍ପତି ରାୟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦାସର ହାତଟା ଖାଣ୍ଟି ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପରେ ସେ ପୋଡ଼ିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସନାବୁ କଣ ହେଇଛି? କାହା ସହିତ ଏମିତି ପାଟି? ଆରେ ମୁକେଶ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ପଚାର ମାୟା, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାର। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ 3 ନମ୍ବର କାରବାର କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଗଲର। ତମ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୁକେଶ ସାନ ବାବୁକୁ ସ୍ମଗଲର କହିବାକୁ? ସେ ସାହସ ମୋର ନୁହେଁ ମାୟା, ସେ ସାହସ ହଉଛି ଆଇନର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତିର। ଆରେ ବାଃ, କୋଠି ଖଣ୍ଡେ ବିରି ଦେଇଛ ଯେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତମ ସାହସ ତ କମ ନୁହଁ, ତମେ ସାନ ବାବୁକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? Yes! Search warrant. Inspector, search warrant ନାହିଁ, ଶଳା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କେମିତି? ଓ ଭାବୁଛି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପଥ ପାଗଳକୁ ଏ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇଲା କିଏ? Inspector Mukesh! ভাসুଥିବା ରାଘବ ମାଳିଆକୁ ତମେ ଦେଖିଛ?